السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بدين الإسلام. Segala puji bagi Allah yang telah mengistimewakan kita kalaban agama Islam. ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Selanjutnya salawat torsalam moga-moga tetap deka sebaik-baik manusia ingki kanito Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng sahabat tor keluarga besar beliau. روى الطبراني في معجمه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ثم قال: ألا فتعرضوا لها. Iriwayataki dalam salah satu mu'jamah Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu taala bahwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu, ketahuilah atau ingatlah bahwa di hari-hari yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kalian selama kalian hidup di dunia, kaito paparing. Jadi benar kaito beda paparing di setiap waktu dan kula panjenengan sedaya, maka ngireng rebuk paparing kini kan. وقد اجتمعت لكم في هذه الليلة معان كثيرة. Maka malam semakin kaintoh terkumpul di tempat saya berkakak dintoh makna-makna yang cukup banyak, sangat banyak. أعظمها ميلاد العلماء. Sepaling agung ingki kaintoh dilahirkannya ulama. ففي عام 150 قال العلماء: مات إمام وولد إمام، مات الإمام أبو حنيفة وولد الإمام الشافعي. Maka sebagai contoh di tahun 150 Hijriah beda ulama seteh, di hari itu juga lahir ulama raja seseteh Al-Imam Abu Hanifah, lahir hari kini kejukan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. وأنتم اليوم تحتفلون ببلوغ شيخ المعهد وأستاذكم ومعلمكم ومربيكم قرو عبد الحكم 40 عاما. هنا استوى العلم، هنا استوى الأخلاق، هنا استوى الدين، وهذا من نص القرآن الكريم. Semakin Kak Dinto selain mulang areh Lora potran Ki Abdul Hakam juga kata beliau, kita Kak itu sebenarnya merayakan kematangan ilmu agama guru kita Ki Abdul Hakam. Apa karena umur beliau semakin 40. Umur 40 Kak itu adalah kematangan di dalam ilmu, di dalam sedajana terpengalaman. لما بلغ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 40 عاما تغيرت حياته. Gusti Kanjeng Nabi SAW sampuna umur 40 tahun auba kau dina beliau. كان قبل 40 محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. Sebelum umur 40 asma beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. وكلامه كلام إنسان بشر. Debu-debu saya keluar dari lesan semulja, Kak Dinto debu-debu biasa pada manusia umum. فلما دخل 41 أكمل 40 صار محمد رسول الله وكلامه حديث رسول الله. Sampunah Gusti Kanjeng Nabi sebelum umur 40 ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sampurna Pak Polo, maka Auba menjadi Muhammad Rasulullah. Debu-debuna tak biasa pole, tapi debu-debuna disebut ahaditsur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كذلك الفرحة والشكر لله على المولود.
Sekali itu juga selain kita merayakan malam semakin tak sangka iburu acara tenang mereksan indek ke Syekh Abdul Hakam. Kenapa umur panjenengan Pak Polo wah perak beliau. Selain Kak Dinto merayakan umur 40. Pernah penyaman Syekh Abdul Hakam Kak Dinto pernah penyaman asyukur ke Gusti Allah karena beliau keparing putra tor emulang are malam semakin. Wal farhatu tsalitsa أن الأستاذ عبد الحكم قد أكرمه الله ب3 بنات ما شاء الله 4 بنات والرسول قال من ربى 3 من الجواري فأحسن تربيتهن كن له سترا من النار فهذه شهادة من رسول الله أن من أحسن التربية سيدخل الجنة وأسأل الله عز وجل أن يكون الشيخ عبد الحكم وجميع الحاضرين منهم إن شاء الله. Kebahagiaan kita nomor telok ternyata Ki Abdul Hakam Kainto ngagungin telok potreh keng pas salah Ki Buru ibu bener ban beliau. Jadi empat senegala kan komun terjemah kau tu lengkap senegala ben lasalan pas agin kap diwan gula. Maka kain to ampon ni kampon ketetapan dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aka dia hadis si ampon seputar ki beliau ki buru pasera orang sing ngagungin telok napa lempak nih kan potreh pas etarbia kaleban bagus maka kulaku bekal tetih penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Wa naqulu li Syekh Abdul Hakam Rasulullah عنده 4 بنات مثلك وتعطى إن شاء الله 3 من البنين إن شاء الله. Dan kula maturah dukun beliau. Kanjeng Nabi ini kak potrenam 4 potran sama telok semangken Ki Abdul Hakam setong telu 1 2 3 semangken mangken ni kak potran Ki Abdul Hakam selake senapa insyaallah tambahi minimal 2 boleh laki boleh. سؤال للطلاب الآن. Mangken pertanyaan. Perhatikan. والذي يعرف يرفع يده فقط ولا يتحدث. Seoning junjung tangan tapi toleh aja. بنات رسول الله 4 كيف ترتيبهن في السن وفي الولادة؟ من ولدت أول ثم ثاني ثم ثالث ثم رابع؟ Potrena Kanjeng Nabi berempat. Tertib paseres nomor tong, seres nomor 2 asmana, seres nomor telok, seres nomor 4 seoning junjung tanang. تفضل. Jago tako. كله أول الطلاب إذا كان يعرف سنتري مون بني سنتري الطلاب لا يعرف يلا أستاذ تفضل ngireng yatoren تفضل أستاذ تفضل ngatoren panjenengan wakil tulab زينب ساتو رقية 2 3 أم كلثوم السيدة فاطمة الزهراء ترتيب صحيح ما شاء الله ترتيب صحيح. أولاد النبي 3 من يرتبهم من الطلاب؟ لا تعرف كيف هذا؟ كيف تدرس السيرة؟ Putrana Kanjeng Nabi telok silake paseras paling sepo nomor 2 ben nomor telok kan kita akan ngaji sirah situ aja katina apa nih guys santri كلكم لا تعرفون؟ كسيان. أولا القاسم وبه يكنى أبو القاسم ثم عبد الله ثم إبراهيم. ماذا قال صاحب العقيدة؟ عقيدة العوام ألا تحفظونها؟
يحفظون إن شاء الله. يلا. Dari macam Aqidatul Awam tahun beliau. ماذا قال المرزوقي؟ ها المرزوقي قاسم وعبد الله وهو الطيب. يلا من بعده؟ وطاهر بدين ذا يلقب. أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية قبطية. إبراهيم أمه ماريا. من هذه ماريا؟ ليست زوجة، هذه سرية. الآن في جوجل في الانترنت 90% من المسلمين يذكرون ماريا مع زوجات الرسول، وهذا من الخلط. Saya telok potra-potra Kanjeng Nabi nomor setong Sayyidina Qasim sehingga Gusti Kanjeng Nabi parengin kunya atau balaqab Abul Qasim. Kemudian nomor 2 Sayyidina Abdullah. Nomor 3 ingki kadinto Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim kadinto potranah Mariatul Qibtiyah. Mariatul Qibtiyah kadinto jariyah atau besariyah kadinto hadiah saya toraki dek ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teti beni wanita akadiyah raji-raji selain tapi kadinto jariyah. Google kadang disebut cepon istri-istri Nabi. Pasoaki di antaran Mariatul Qibtiyah. Dan beliau ada khata, kini kesalah karena beliau statusnya di bawah istri yang kikarinto dalam sirah sebagai jariyah. La budda an na'rifa sirat al-habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qatu dan kula panjenengan kainto ngauningin deka perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. لأن الله أمرنا أن نتخذ من رسول الله قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف نتخذ من الرسول أسوة ونحن لا نعرف أخباره؟ Karena Gusti Allah Subhanahu wa taala kadinto makon dan kula panjenengan sedaya menjadikan Kanjeng Nabi kainto teladan pemandu utama kita. Bagaimana kita bisa meneladani beliau sedangkan kita itu tak oning deka kehidupan dan keluarga besar beliau. La budda an nata'allama sirat an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-sahihah, لأن بعض الدعاة والوعاظ يذكرون كل ما سمعوا والرسول يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. Maka kita sebagai kaum santri kadinto kotu oning sirona Kanjeng Nabi seleres sesoheh. Apa napa karena debuna beliau banyak mimbar-mimbar orang apidatu kadinto kadang nyeputaki sirona Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beda selopot, sedangkan anak apa bisa lopot tak muka kitab tak ngaji ke guru kun pada olehna mireng atau pengiding mun semakin debun beliau ki bro nang Syekh Google gitu. Jadi debun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup sebagai dosa bagi orang yang menyampaikan sesuatu hanya karena semata mendengar saja. Ngidingaki pada Pak artinya merengaki benih dari guru. وفي هذا تأكيد لوجوب أخذ العلم عن الأساتذة والشيوخ. Maka mela dari kadintoh kita kaintoh montut ilmu kotuh dari guru masyayikh. قال الشيخ محمد علي الصابوني دخلت إلى مسجد فإذا فيه رجل يقول لا يجوز تقليد المذاهب. ماذا قال الشافعي؟ ماذا قال أبو حنيفة؟ ماذا قال أحمد بن حنبل؟ ماذا قال مالك؟ لا بد من الكتاب والسنة. قال ما شاء الله هذا إمام مجتهد. ثم قال فتح الكتاب وأمامه الطلاب كل طالب معه الكتاب مسك الميكروفون قال باب حلق الذكر. قال
فضحكت. هذا الذي يريد الكتاب والسنة يقول حلق الذكر، الصحيح حلق الذكر. مسكين هذا. فنحن اليوم نعاني من الجهال. أنتم إذا تدرس عند الأساتذة والمشايخ احترم أستاذك، احفظ كتابك، احفظ وقتك، ستكون عالما تسعد نفسك وتسعد غيرك في المستقبل إن شاء الله. Amin. Tadi debun beliau menyampaikan kisah yang dialami oleh salah seorang ulama besar Kika Into, Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu taala. Pernah dalam satu perjalanan beliau, Syekh Ali As-Sabuni Kika Into masuk ke setong masjid. Setong masjid ni kan bodoh kiai Syekh setepaan mulang. Napa ese bulang nah? Taule naklet madhab, taule noro Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, langsung saos ke Al-Quran dan hadis-hadis kuste kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak lama pas buka kitab, pas macah kiai kini kah babu halqid dzikri, halqid dzakar, tiningkain toh bab nyokor nyokor apa jan giga tafsaro masa mendakar ki terjemah cak methuraban kula yani fi asya ma yahtaj ila terjemah. Jadi mon pas sekini kaki terjemah pas tadi napa nih pas yojuk dan kula sareng ke Fahrul Razi. Jadi seharusnya bab hilakit dzikri, bab ketika dinto hilakit dzikir, karena ta'akuru ke masyayikh pas baca bab halkit. Nah kini kemudian saya baca mungkin. فالحمد لله على وجود مثل هذه المعاهد المباركة في بلدكم. Alhamdulillah, syukur ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Enak heureuh ka adintoh banyak pesantren. Teti potra-potran dan kula panjenengan sedaya ngala ilmu pas lakar ke tempat ilmu. ونسأل الله أن يبارك في جميع الأساتذة لأن هذه مهمة صعبة، تعليم الأطفال وتعليم الأولاد والصبر على ما فيهم ليتعلموا. Moga-moga para ustadz seampun ngopenin abento ngopenin para santri kaintoh paringin keberkatan sareng ajun Allah Subhanahu wa taala, karena kaintoh bani sesuatu yang sepele sifatnya. Ngopenin santri nek kene kaintoh saabah dawun beliau, tapi kelebihan kesabaran para panjenengan para asatid saya abento pesantren kaintoh moga-moga paringna keberkatan sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. ونسأل الله عز وجل أن يجعل وصولنا إلى مدورة فيه الفائدة والخير والبركة لكم ولنا. Moga-moga da panten kula dak ka Madura ka adintoh, moga-moga tetia tambahna kebagusan dak dan kula tibi dan ka perajunan sedaya. والحقيقة نريد أن نعلن عن افتتاح أو وجود معهد دار الحديث لتعليم السنة النبوية الصحيحة في مدينة تريم بلد العلم والعلماء. Estonatan kula lakar tero apareng naoning ngatur naoning bahwa dan kula dapun beliau tepaan muka ma'had Darul Hadis takhasus hadis kadito Tarim sepengasuh beliau muassis sarang pengasuh ingki kadito beliau Habib Alawi kadito Tarim balad ilm dan ulama. ويوجد في مدورة مئات وآلاف من حفاظ القرآن الكريم، لكن حفاظ السنة قليل إن لم يكن منعدمون. Dan kula melihat Madura kainto mana bisa hafal Quran kainto alhamdulillah pun banyak di beliau, bukan atosan tapi saya hafal banyak hadis kainto katiki sangat sekoni atau bahkan bisa kocak kita deh artinya tak padang. من أجل هذا تنتشر الأحاديث
الموضوعة والمكذوبة. Mailah dari Kak Dinto karena orang pun tak pate ngungkuaki ke hadis, tak pate menilai hadis Kak Dinto benih sesuatu sepenting, maka banyak tanpa terasa kita Kak Dinto susupi hadis-hadis palsu, artinya tak nyampung dak ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. فلا بد لطلاب العلم أن يقرأ الكتب الستة، ليست قراءة بركة ولكن قراءة علمية وتحقيق بواسطة الأسانيد التي حملناها من أشياخنا من اليمن، مكة، المدينة، مصر، أردن، سوريا، لبنان، العراق إلى غير ذلك. Mila dari Kak Dinto sangat penting keangkui emaus hadis-hadis rajah akatia kitab Sahih Bukhari kaito bani sardan bani kun emaus tabarrukan tak 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 beni tapi kaito kaleban pemahaman akati sebeda ide-idena ulama. نحن اليوم نشاهد أن علم الحديث سيطر عليه أهل البدعة، وهذا عيب على أهل السنة والجماعة أن نترك أولئك يكتبون ويتحدثون بالسنة ونحن تبعا لهم. لا، نحن أهل الحق، فلا بد أن نسيطر على جميع العلوم إن شاء الله. Kenapa maktan kula matur Kak Dinto dengan beliau? Karena ini cuman semangken seakan-akan ini kan realita. Sengator ilmu hadis Kak Dinto orang Wahabi, orang ahlul bid'ah nika orang Wahabi dengan beliau. Tapi jangan orang Wahabi ahlul bid'ah kita. Istana seleres ahlul bid'ah nika Wahabi. Jadi Wahabi ini banyak apal hadis. Maka aib dek katian kula panjenengan ketika pas abek masalah hadis kalah ke Wahabi. Maka kotu bada semangat dek ka santre kangkui belajar hadis dan ilmu hadis. ومعهد دار الحديث لا يطلب سنا معينا أو شهادة معينة. Saya dindah tebuna pondok dan kulai jompo Yaman Darul Hadis Kak Dinto tidak tak beni kunarema tak ngokate umur. Jadi umur sepon apa bisa awas sekasokan menduka disa terima. إذا كانت الطالبة عمرها 10 سنوات 11 سنة تحب العلم أهلا وسهلا، فهناك ستجد علما وستجد مربية زوجتي وبناتي مع بعض في البيت. Misalnya pon benda santre bini umur 10 tahun ya sening-ening misalnya Kak Dinto 11 tahun kesokan di pemondok ke Compok ajar ilmu hadis, maka Kak Disa bakal benin nemu ilmu hadis tapi nemu pendidik perempuan yang Kak Dinto murabbiyah si Kak Adima murabbiyah kini ka rajid dan kuliah tibi sarang anak dan kuliah tibi. وإن كان الطالب ذكرا نشترط العمر لا يقل عن 13 سنة، فأهلا وسهلا ومرحبا. Tapi mana bila ke Kak Dinto minimal umur 13. Maka ketika kita umur 13 Kak Dinto tak bisa, mana biar 13 ke atas dengan beliau ahlan wa sahlan. ونشترط في الطالب الذي يلتحق بمعهدنا صدق المحبة للعلم. Syaratnya Kak Dinto kau tu betul-betul cinta dekat ilmu. وإن شاء الله يتعلم اللغة العربية خلال 3 أشهر فقط. InsyaAllah pelajaran ilmu bahasa Arab fushah akan ditempuh hanya dalam waktu 3 bulan saja. ومعهدنا الحمد لله عنده مميزات ليس عند المعاهد الأخرى إضافة إلى التخصص. Kak Dinto ma'had kami ditarim Kak Dinto lakar spesial dalam bidangah Kak Dinto tak sami sareng lain. فالطعام في معهدنا لذيذ جدا. Makanan di pondok kami itu sangat enak. ونسمح للطالب أن يحمل الجوال ولا نحمله منه لكي يتصل على أمه وأبيه وأهله ويبحث به حيث ما يريد ويمكن أن يلعب في غير أوقات الدرس. Oleh ngibah HP ya Pak. Yaman nih kebenih kantor ya. Yaman
Coba aja bebas apa namanya mana tapi pakuni kontrol kan itu. Coba aja bebas apa namanya menelpon ummina abana atau banyare apa namanya ilmu-ilmu ikan itu di luar waktu belajar. وهذه تجربة لكي نقنع الطالب كيف يتعامل مع الجوال مدى العمر وليس نأخذه منه فإذا انتهى من الدراسة نعيده إليه فيدمن ويسيء الاستخدام للجوال. Senang tan kula HP ini kayak parengaki nih pondok tan kula depan beliau dengan aturan tersendiri. Sopa aja santrek entok oning bahwa neku HP nikah ada waktunya. Beni pas mudmin depan beliau pas kecanduan ke HP sampai lupa ke makacina ben kewajibna ben. الطالب يسمح له بلعب الكرة يوما في الأسبوع في ملعب مفروش بالحشيش وليس بالتراب حتى يكون جسمه قويا ومستمتعا دائما. Juga Alisa pondok beliau seminggu sekali pemain bola sepak atau sepak bola. Jadi coba aja beni kun seger ilmunah tapi juga badanah seger karena mari mondok bekal bini. الطالب أيضا يسمح له باقتناء الدراجة ليزور أصدقائه في دار المصطفى وفي الرباط وفي جامعة الأحقاف ويأخذ يعني راحة يوم الجمعة وأيام العطلة. Juga pondok tan kula santrek itu kenging ngobengi sepeda motor. Kainto sop aja bisa aziarah deka masyayikh selain atau beda cakancana pondok selain. معهدنا يمنح الطالب شهريا رحلة حتى لا يشعر بضغط الدراسة في المعهد. Bulan beda semacam rekreasi, tapi rekreasi saya pondoknya mana sesuai undang-undang pondok. Siapa aja tak kuneng di dalam pondok, tiba ada tanafus namanya mana, beda hiburan cak. يكمل الطالب أثناء السنتين الأوليين 40 كتابا فقط. نعم. يكمل خلال السنتين 40 كتابا. 2 tahun nikah insyaallah apal 40 kitab. لا تخافوا هذه 40 كتاب منها الأجرمية منها أزواج الرسول منها المقدمة الحضرمية أو المختصر اللطيف في الفقه. كتب ليست صعبة وليست طويلة. بعضها نعم سبل السلام هذا كتاب كبير. مقدمة ابن الصلاح كتاب كبير لأنني أريد أن أصنع عالما فإذا كان الذي قراها كلها كتيبات سيكون ضعيفا. Punten tahu saya takut ada pun beliau kitab nek kini kun. Tapi Pak perlu mikir deh. Leni kan sigar ada pun beliau tadi jurmiyah Bafadhal Chandring Maturah Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kini ke 2 tahun Pak Polo kitab ya apalagi beda sebab kerajaan nek sekoni Subulus Salam ya Maulana Subulus Salam Muqaddimah Ibnu Shalah mereka bekerja kiko tu apa lagi karena dan kula terus mencetak gawi alim gawi bani alim se dhaif. أيضا طلاب معهد دار الحديث نعمل لهم جروب معي مباشرة يتحدث معي بكل ما يريد لا يحتاج واسطة. يرسل رسالة أنا مريض أنا أحتاج كذا حصل كذا أريد كذا مباشرة. وأيضا بيتي مفتوح دائما. Sudah jana santreh jompo beda grup kati WhatsApp langsung termotor ketan kula langsung debun beliau tadi kula sakit bib kula tero anu bib cek molar kan tadi langsung dak ka Sayyidil Habib. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم قريبين من رسول الله. Moga-moga Gusti Allah Subhanahu wa taala atati yakin dak ten kula panjenengan sedaya orang-orang sesemak dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأسأل الله عز وجل أن يعرفنا وإياكم السنة النبوية الصحيحة لنعمل بها. Moga-moga Gusti Allah juga apareng ilmu
dak ten kula sareng panjenengan sedaya ilmu seleres tentang hadis-hadis Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa mengamalkan dengan benar. وأسأل الله عز وجل أن يعرفنا السنة المكذوبة على النبي لنتركها ونحذر الناس منها. Moga-moga Gusti Allah juga apa arenga ilmu katen kula panjenengan sedaya tentang hadis-hadis palsu supaya kita bisa menjauhi hadis-hadis tersebut. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الأستاذ عبد الحكم وأن يطيل في عمره ويديم النفع به في عافية وسلامة. Moga-moga Kiai Haji Abdul Hakam diberkati umurnya sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyebarkan lebih banyak manfaat dan barokah deka santri dan masyarakat. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في المولود الذي اجتمعنا بسببه مبارك ويكون مباركا على أهله وعلى أهل بلده مدورة وأندونيسيا والعالم بأكمله. Moga-moga Allah memberkahi lora se kipur lahir ka adintoh se asma paringi asma mubarak. Moga-moga akan menjadi berkah dek keluarga besar ka adintoh, menjadi berkah dek ahli Madura, menjadi berkah dek Indonesia dan alam saja. ونعلن في هذه الساعة المباركة بأن طلاب وطالبات هذا المعهد مقبول في معهد دار الحديث من غير اختبار. Juga dan kula ingin mengucapkan selamat dek santri-santri ka adintoh. Kenapa? Karena dan kula sebagai pengasuh pondok pesantren Darul Hadis Yaman Tarim manabi bedah santreh dari pondok pesantren Ki Haji Abdul Hakam ngaji kakak disa tak usah tes langsung diterima. وكذلك من سياسة المعهد أن يأخذ من الطالب مبلغ يسمى الضمان لكي إذا عمل الطالب شيئا غير محمود نعيده إلى أهله سالما غانما ما دام الطالب من معهد الأستاذ عبد الحكم لا نطلب ضمانا منه فقط يدفع رسوم المعهد وأهلا وسهلا ومرحبا به. Dan kula tak ngala ponapa bisaos dari santre semasuk ka dari santre candenah sebekal monduk dak ka beten kule Yaman dan kula namung mondut ponapa seiyang guyah ben sedek ereh santre kinika tadak semasuk dak ten kula dipun beliau kemudian semacam doman beda lakar obang nika esaba tapi kaangkui jaminan takok santri nika songkan atau kaburuh opale mana kerong kareng sepon tero abi ini umpama taki nika pas oman kinika jaminan kinika se guna aki. أيضا أعلنا في مدورة اخترنا الأستاذ مصلح معافى هو مندوب لمعهدنا حتى يأخذ الطلاب والطالبات ويحملهم ربما إن شاء الله يوليو ماذا بعد يوليو أغسطس إن شاء الله في شهر أغسطس أي طالب أو طالبة سيحملهم إن شاء الله الأستاذ مصلح معافى إلى تريم بإذن الله عز وجل. Perwakilan dan kule Madura dapun beliau Al-Ustadz Muslih Mu'afa Banyuates Sampang. Insyaallah mulai bulan Agustus ampun mulai memberangkatkan santreh ke Yaman. في الختام قبل أن نختم إذا كان هناك أي سؤال من الأساتذة أو الضيوف. Sebelum itu top perpanggian barokah kaditoh pola bedah pemator atau pertanyaan dari para tamu atau dari santreh tor asatid ya tore. Kator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sidi, wajadtul hadis hada sahih am mawdu'? Satakunu fitnatun fi ummati
yusbihur rajulu muslima wa yumsi kafira la yanju minha illa man ahyahu Allahu bil ilm. Hadal hadis sahih am mawdu illa man ahyahu Allahu bil ilm hakadha. الحديث أنا عمري الآن 54 سنة، ما سمعت في حياتي بأحاديث في اليمن ولا مصر ولا الشام ولا مكة أسمعها لأول مرة في عمري في أندونيسيا. ليس معنى هذا أن أندونيسيا يعرف ونحن نجهل أو العكس، أو هم يحفظون ونحن لا نحفظ أو العكس، لكن العبرة بأي لفظ أن نبحث عن سنده في الكتب. لكن من حيث المعنى لا يستبعد حصول مثل هذا الحديث أن الفتن، نحن الآن في فتن، القابض على دينه كالقابض على الجمر. تمشي في شارع تذهب إلى مسجد تجد مرأة يعني ماذا نقول شعرها مكشوف يعني يا لطيف، تمشي في شارع تسمع ولد يعني يتكلم بكلام بذيء يا الله، تسمع أن بعض من يصلي الجمعة عاق لوالديه، تسمع أن من يصلي الفجر يسرق مال أخيه وأخته يا الله كيف هذا، تسمع أن من يصلي الفجر في الصف الأول يأكل الربا، كيف هذا؟ ماذا بعد هذا من فتنة؟ يعني فتن عظيمة. الآن أنتم تشاهدون أمام أعينكم كيف الفلسطينيون في غزة يذبحون ونحن نأكل، يعني ننظر إلى التلفزيون وهناك قتل للولد وللبنت ونحن نأكل. لو عندنا الإيمان سيصبح طعم هذا الطعام مر، لكننا أخوتنا في الله ضعفت. فالعبرة دائما بأي حديث أن نبحث عنه في كتب الأحاديث، وهذا الحديث لا أظن أنه يبعد من الصحة، فالمعنى ليس فيه نكارة وليس فيه مشكلة إن شاء الله. Guru kita Ki Haji Fakhrul Razi matur ke beliau tentang hadis emos beliau bahwa akan datang satu masa di mana fitnah sangat kuat. Capok fitnah kapi kecuali orang selakar berpegang teguh dekat ilmu agama. Dipun beliau secara matan dan kula karinto pertama kali mirang hadis kini kesemangken Yaman dan kula waktu Yordan atau Mesir atau Kadima tak pernah mirang dengan lafaz kinikah. Tapi secara makna dipun beliau napa sih ingkarna cicit lakar kini betul-betul terjadi semakin kainto ayyamul fitan dipun beliau fitnah orang nak kana bengal kereng seponna nak kana bengal penapanya mana orang banyak pon tak napanya tak takok ke barang riba, tak takok ke barang haram, bahkan orang entar ke masjid nih bini kadang tak kodungan ben fitnah selain bahkan fitnah sepaling raja ni ka semangken Kak Dinto ilangah rasa ukhuwah kita dari dalam ateh kita dekat sesama muslim. Contoh konkret kita oning nang television atau di internet saudara-saudara kita mulai sepaling sepo sampai sepaling kanak Gaza nih Palestina kaisa pate ben orang Israel. Sampai nonton TV kita kadang ngakan ada nyaman ngakan kita, padahal saudara kita itu tembak. Seandainya di dalam hati kita Kak Dinto lakar rasa ukhuwah kuat, hilang rasa napa-napa Kak Disa asal manis salah sedek akan berubah menjadi pahit karena adanya rasa ukhuwah kita dekat saudara-saudara sesama muslim yang sedang dibantai tina. Maka tak adaan rasa
ukhuwah, tak ada rasa atretan dak sesama pengikut baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam ate kita kan toh termasuk paling rajin fitnah cuman semakin kan toh manabi maknana artena hadis kan toh tidak bisa diingkari karena lakar nikah betul-betul terjadi. Tapi dari segi lafaz napa al-ibrah dabun beliau, kita harus kembali lagi ngecek lagi dekat kitab-kitab hadis kenapa lakar hadis kinikah bedah nang kitab-kitab hadis atau mu'jam hadis kadinto tugas kita bersama dengan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. بارك في هذا المعهد وفي أساتذته وفي طلابه وفي طالباته وفي أهل لا إله إلا الله. اللهم احينا على لا إله إلا الله وثبتنا عليها واحينا عليها يا محيي وأمتنا عليها يا مميت واحشرنا في زمرة أهلها واغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا. احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أطل أعمارنا في طاعتك ورضاك واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين.